Hello guys. Dumating na po yung ano guys. Yung EG galing sa Bataan. Yung guys, papasok na guys. Color white puti guys. Layo-layo pa yung pinanggalingan nito guys sa Pilar Bataan. Yung pugi pa guys oh. Wala yung makina guys, yung makinaan dito. Kakabit pa lang. Baba na natin guys para makauwi na. Makauwi na si Bantay. Saktong-sakto guys, pang karira to. Yun, ganda pa guys oh. Kulang lang sa mapping. Yan lang po guys.